सांग माने आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे आजिकाली समय काहाको अधिक विश्वास करिवे नाही। केबे काहाको ए समय ए जो कली जुगरे केबे काहाको बेसी विश्वास करिवेनी, कारण आपण जहाको बेसी विश्वास करिथिबे आपणको सही पिला दिने ना दिने आपणको धोखा दे दब। सेथिपई केबे आपणको जीवन रे केबे काहाको अधिक रु अधिक केबे भरोसा करिवे नाही। आवश्यक ठारू केबे अधिक भरोसा करिवे नाही, कारण यदि आपण काहाको आवश्यक ठारू अधिक भरोसा करूछंती सर्वप्रथमे सही पिला ही आपणको सहित धोखा देव बा आपणको सहित धोखा करिवो। मु आज आपण माननको सही विषय रे किछि कहिबाकू चाहूची। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी को लाइक करने को भूलिबे नहीं। कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत रखिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण को स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि प्रभु जगन्नाथ कृपारु आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। गोटिए कथा मने रख, जेते बंधु सांगसाथी आउ संपर्क गढ़ समस्ते सुख बेले पाखरे थिबे, किंतु दुख बेले काहाको भी पाखरे पाइबो नाही। केवल जी दुख सुख सबु बेले आम पाखरे ताहांती से हेउचंती बापा आउ माँ। सांग माने आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे, जो आपण मानकर सांगसाथी हंतु कि आपणकर लवर्स हंतु, आपणकर वाइफ मध्य हंतु, जेतेमळे आपण सुखरे थिबे, जेतेमळे आपणक पाखरे टंका पैसा सबु किछि थिबो, जेतेमळे आपणक पाखरे भल इनकम थिबो, आपणक पाखरे समस्ते थिबे, जेतेमळे आपणकर इनकम शेष आपणक पाखरे कौनसी सांगसाथी रहिबे नै आज्ञा। काहेकि ना जदि आपणक पाखरे टंका नाही, यदि आपणक पाखरे किछि संबल नाही, ताहले सी तुम कतिकी कौन पाई आसीबे, सी तुम कतरू कौन पाइबे, कौन तांकु तुम पाखरु लाभ मिलिबो। सेथिपई सांग माने मु आपण मानकु गोटे कथा रिक्वेस्ट करूची, जदि आपण काहाको सांगसाथी करूछंती ताहले आपण आगे से पिला को भल भाव में चिन्हि नियंतु, जानि नियंतु कि ए पिला मो पई मो सुखर साथी कि मो दुखर साथी। जदि आपणकर कि सुखर साथी ताहले सेमिति सांग को पाखरु दूरेई दियंतु। काहेकि ना जी आपणकर दुखरे आपणकर साथ देला नहीं, सुखरे तो आपणकर समस्ते साथ देवे, हेले जो सांग आपणको दुखरे साथ देउथिबो सेमिति सांग को केबे पाखरु दूरेई देवे नहीं, सेमिति सांग को केबे अवहेला करिवे नहीं। कारण सेमितिका सांग भाग्य थिले मिले, सेमितिका संपर्क भाग्य थिले गढ़ी उठी थाए। सेथिपई मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करूची, केबे कहा उपरे अधिक रु अधिक भरोसा करंतु नहीं। आपण माने गोटे कथा निश्चित भाव में नोटिस करिथिबे, जदि आपण कौनसी गोटे बाहर रही किछि कामधंदा करूछंती, ताहले जेबे आपण गाँ को जाती देखिबे जो सांग केबे आपण को भल मंद पचारती नहीं, जो सांग केबे आपण कतिकी तांकर थरे कॉल की मेसेज आसे नहीं, सही सांगंकर आपण कतिकी कॉल आसीबा आरंभ हो जाई थाए, आपण कतिकी मेसेज आसीबा आरंभ हो जाई थाए। तो आपण माने सेहिठु जानि नै जानतु जे कि ए पिला मते कौन पाई एबे मेसेज करुछि। जेतेमळे मु बाहर थिली सेतेमळे मते तो केबे ये मेसेज की कॉल करे नहीं, जदि मु केबे गाँ को आसीची ताहले ये कौन पाई मते मेसेज की कॉल करुछि। आपण माने जानि रखंतु तांकर कौनसी स्वार्थ, तांकर कौनसी स्वार्थ आपण ठारू तांकर जेतेमळे हासिल करिवार थाए सेतेमळे आपण को समस्ते मने पकई थांती, सेतेमळे सेमानकर बहुत आपण कतिकी कॉल आसी थाए, हेले आपण माने से सबु कथा को बुझी पारंती नहीं। आपण माने मनरे भावंती कि नाई मोर गोटे सांगटे मते मो भल मंद पचारिया पई मते से कॉल करुछि, हेले सेटा संपूर्ण भाव में भूल। सांग माने आपण को भल मंद पचारिया को सेमाने केबे भी आपण को कॉल करंती नहीं, सेमानंकु आपण ठारू
କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ଯାହାକି ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଠାରୁ ଯେତେ ଭଲ ହେବ ସେତେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧାରେ ବାପା ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପାଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। କ'ଣ ଅଛି ଏ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ? ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ଯଦି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିଜର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଆସୁଛି, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।